हाय जय जगन्नाथ आशा करছি ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଥିବେ ମୁଁ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାସ୍ ମଣିଷକୁ ଦେଖା କରିବି ଯେହେତୁ ମୋର ଯେ ମାନେ ଶ୍ୱଶୁର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେ ମା ମାନେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ତାଙ୍କର ମା ଆଉ ମୋର ହେବେ ଦିଦା ମାନେ ଆମର ଓଡ଼ିଆରେ କହନ୍ତି ଜେଜେମା ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭେଟ କରିଦେବି। ହେଲା मोर दीदा माने जेजेमा मो ससुरंकर माँ आ दीदा कौन टी कह देह टे भल ना माने देह भल नुह आ देह तो सब असुस्थ आ तुम बयस के दीदा बयस भी मन ना आपण मैंने माने हमारे ब्लॉग को देखंतु सब्सक्राइब करंतु कोटी के किछि की कहबा शरीर तो भालो नहीं की कहबा तुमने भालो था हमें तो सब बड़े भल अच्छे तुम्हें सब बड़े भल रहो मोर जेजेमा को देखला आपण रजी टाटा।